Exhale. Okay, sitting position. Punching tayo. Pero inhale, ha? Inhale. Ready? Exhale. 2, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Huwag niyong patigasin yung mga shoulders niyo. Relax lahat. Inhale. Mag-focus po kayo yung pagtigas ng tiyan. Inhale. Titigas dapat yan. Then exhale. Release. Inhale yung tiyan. Inhale. Inhale yung tiyan. Inhale. Lalaki ang tiyan. Exhale. Okay. Locking. Inner block. Ready? Inhale. Buwelo muna. Then exhale. Release ang tiyan. Inhale. Titigas ang tiyan. Exhale. Inhale. Titigas ang tiyan. Focus ang tiyan. Exhale. Lalamot ang tiyan. Inhale. Exhale. Okay, downward block. Position. Okay, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Titigas ang tiyan. Exhale. Release. Reverse. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Relax lang ang kamay. Walang titigas ng kamay. Exhale. Naka-relax lahat. Body shoulder. Okay. Ayos. Sana makapagpagin tayo. Pwede nyo. Reverse.